मुळो आनी सुंगटां घालून तोंडाक करता। गॅसार कायल दवरून 4 चमचे तेल घालपाक जाय। तेल तापले की तितून आलें, लसूण आनी हिरवी मिरची घालता आनी 2 मिनटां परतून घेता। आता तितून 2 मिडियम कांदे घेतले ते उबे चिरून घालता। आता तो कांदो बरो भाजून घेवपाक जाय। लायट कांदो ब्रावन जातकूच अर्दे वळे सोय घालता। सोय आनी कांदो आता बरो भाजून घेवपाक जाय। अर्धो चमचो हळद पावडर घालता। आता जाली ती भाजून, आता ती गॅस बंद करता आनी थंड जातकूच मागीर मिक्सरान घालून वांटून घेवपाक जाय। आता ती मिक्सरान घातला आनी इल्लेशेंच उदक घालून पयलीं वांटून घेता, मागीर लागता तशें उदक घालपाक जाय तितून। अशी ती मोठीच वांटपाक जाय, बारीक वांटूंक जायना। आता गॅसार एक आयदन दवरता आनी तितून तेल घालता। तेल तापलें काय ना तितून एक कांदो, एक मिरची आनी एक टोमाट घालून परतून घेवपाक जाय। 2 मुळे घेतल्या तेजे फोडी करपाक जाय आनी त्यो घालूंक जाय तितून। आता मुळ्याची फोडी त्यो आता कांदो, मिरसांगे आनी टोमाट घातल्या तितून परतून घेवपाक जाय। सुंगटां घालता तितून अर्दे कप। सुंगटांय बरी 2 मिनटां तेजेर परतूंक जाय। अर्दे कप उदक घालता आनी ते आता शिजात दवरता। बारीक गॅस करून धापून शिजात दवरपाक जाय। मुळो शिजलो काय ना आता वाटला ते वाटण घालता तितून। आपल्याक कितकें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे दवरपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। टोमाट घातला म्हणून 2च सोलां घालता। 2 चमचे गरम मसालो घालता। आता तेका बरो एक खतखतो येवंक जाय, मागीर जालें तें सुंगटां घालून मुळ्याचे तोंडाक रेडी। हे शीता वांगडा जेव येता, पोळयेनूय खावंक मेळटा। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।